ধাক্কা দিতে ते मालिक ते मालिका मालिक है तो समझता कि ते मालिक है ते मालिक है ते मालिक है ते मालिक है मालिक है ते मालिक है ते मालिक है ओ ते मालिक है মালিকেন সত্যি কথা বলতে মালিকেন ধাক্কা দিলি কেন আগে করো হেডশট হেডশট শান্ডা 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 তোমার নানি খালি কর আ শান্ডা 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 তোমার নানি খালি কর আ তোমার নানি খালি কর আ I'm busking. তোমার নানি খালি কর আ